And now, Mr. President, the floor is yours to give your Nobel lecture. Your Majesties, Yang mulia, Your Royal Highnesses, para anggota terhormat distinguished members of the Norwegian Nobel Komite Committee, Nobel Norwegia, citizens of America, warga and Amerika, citizens of the world. dan warga dunia. I receive this honor with deep gratitude. Saya menerima kehormatan ini dengan rasa syukur yang It's an mendalam award that speaks dan to our kerendahan highest hati yang aspirations besar. Penghargaan ini berbicara for tentang all aspirasi the cruelty tertinggi kita, and hardship of our world. bahwa We di are tengah not mere segala prisoners of kekejaman dan fate. penderitaan di dunia, kita bukanlah Our tahanan actions dari matter. takdir semata. We can bend Tindakan history kita berarti in the direction dan of dapat justice. membelokkan sejarah menuju keadilan. And yet I would be remiss if I did not acknowledge the considerable controversy that your generous decision has generated. Namun saya akan lalai bila tidak mengakui besarnya kontroversi yang In part, muncul this is dari because I keputusan am penuh at the kebaikan beginning hati ini, and not the sebagian end of karena my saya labors berada on di the awal, world stage. bukan di akhir dari tugas Compared to saya di some panggung of the dunia, giants of history who have received this prize, dibandingkan dengan para Schweitzer, raksasa sejarah yang pernah King, menerima penghargaan ini, Marshall, Schweitzer dan and King, Mandela. Marshall dan our Mandela. accomplishments are slight. Pencapaian saya masih sedikit. And then there are the men and women around the world who've been jailed and beaten, Dan kemudian ada laki-laki dan justice. perempuan di seluruh dunia yang dipenjara those who toil dan dipukuli in demi humanitarian perjuangan keadilan. organizations to relieve suffering, Mereka yang bekerja tanpa the henti dalam unrecognized organisasi millions whose kemanusiaan quiet untuk acts of courage and compassion penderitaan, inspire jutaan even orang the tak most hardened dikenal cynics. yang tindakan keberanian dan kasih I cannot sayangnya argue with those who menginspirasi find bahwa these men para and women, sinis paling keras hati. Some known, Saya tidak bisa some membantah obscure to mereka all but yang those they help, menganggap bahwa orang inilah be far yang more sebagian deserving of this dikenal, honor. sebagian lagi hanya dikenal oleh mereka yang mereka tolong. Yang But jauh perhaps lebih pantas the most profound issue menerima kehormatan surrounding ini my dibanding receipt of this saya. prize is the fact that I am Namun mungkin the isu commander-in-chief paling mendekati terkait penerimaan penghargaan ini of the adalah military fakta bahwa saya adalah panglima of the tertinggi nation angkatan sejarah in the midst of two bersenjata wars. sebuah negara yang sedang berada dalam dua perang. One of these wars is winding down. Salah satu perang itu sedang The other mereda. is a conflict that America did not seek, Yang one lainnya in adalah which we are konflik yang joined dicari oleh by Amerika, 42 other countries, including Norway. sebuah konflik di mana effort to kami defend bergabung dengan ourselves and 42 all negara nations lainnya from termasuk further Norwegia dalam upaya membela diri dan Still, membela semua we bangsa are at dari serangan lebih lanjut. I'm Meski begitu, responsible for the kita deployment of sedang thousands berperang dan of young saya bertanggung jawab Americans to atas battle in a pengerahan distant land. ribuan pemuda Amerika ke medan tempur Some di will negara kill. jauh. Beberapa akan some will membunuh be killed. dan beberapa akan terbunuh. And so I come here with an acute sense Dan karena The itu saya datang ke sini dengan kesadaran armed tajam conflict. akan biaya dari konflik filled with senjata. difficult questions about the relationship Dipenuhi between war and peace, pertanyaan sulit tentang our hubungan effort antara to perang replace one dan with the other. perdamaian serta upaya kita untuk menggantikan yang satu dengan yang Now, lain. these questions are not new. Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah War hal in one baru. form or another appeared with the first man. Perang dalam satu bentuk dan bentuk The dawn of lainnya history. muncul Its morality was bersama not questioned. It was manusia simply a pertama fact, di like drought di or awal disease. sejarah. Moralitasnya The manner in tidak which tribes dipertanyakan, and then ia hanya civilization dianggap sought sebagai power sebuah fakta and settled their differences. seperti keringan atau penyakit. Cara And over suku-suku time, dan as kemudian codes of peradaban-peradaban law meraih sought to kekuasaan control dan violence within groups, menyelesaikan perselisihan. so did philosophers Dari and waktu clerics and ketika statesmen hukum berusaha seek to mengendalikan regulate kekerasan the dalam destructive suatu power kelompok, of war. para filsuf kerohanian The dan negara concept juga of a just berusaha war emerged, mengatur kekuatan diskursif perang. suggesting that Konsep war is perang yang justified ada pun only when muncul, certain menyatakan bahwa conditions perang hanya were met. dapat dibenarkan If jika it is memenuhi waged kondisi as a tertentu. last resort, Jika dilakukan or in sebagai jalan self-defense, terakhir atau untuk membela the diri, force used is jika proportional, kekuatan yang digunakan and proporsional, if, whenever possible, civilians are dan spared jika from sebisa violence. mungkin warga sipil dilindungi dari kekerasan. Of course, we know that for most of history, Tentu this kita tahu bahwa concept of just sepanjang war sebagian besar is sejarah, rarely observed. konsep perang yang adil ini jarang Capacity of ditaati. human beings to think up new Kapasitas ways to manusia kill one untuk another menciptakan proved cara-cara baru inexhaustible, dalam membunuh terbukti tidak ada as did our habisnya. capacity to exempt from Begitu mercy pula those who kecenderungan look kita untuk different. mencabut belas kasih dalam Pray mereka to a different God. yang terlihat berbeda atau Wars berdoa between kepada armies Tuhan yang gave way to berbeda. wars between nations. Total war. Perang antara tentara in which berubah the menjadi distinction between perang antar combatant and bangsa. civilian Perang became total di blurred. mana batas antara kombatan dan In the warga span of sipil 30 menjadi years, kabur. such Dalam rentang carnage 30 would tahun, twice
engulfed Dua this kali continent. benua ini dilanda pembantaian dahsyat. And while it's hard to conceive of a cause more just, Dan meskipun sulit membayangkan tujuannya lebih adil daripada mengalahkan Reich ketiga dan Kekaisaran World War Poros, II was a Perang Dunia conflict in II which adalah konflik di mana jumlah warga sipil yang tewas melampaui jumlah tentara yang gugur. In the wake of such destruction, Setelah kehancuran seperti And with ini the dan dengan advent of the memunculnya nuclear age, era nuklir, it became clear to victor and vanquished menjadi alike jelas bagi pemenang The maupun world pihak needed yang kalah bahwa institutions to prevent dunia another membutuhkan world war. lembaga-lembaga untuk mencegah perang dunia So a lainnya. quarter century after, the United Dan States demikian, Senate rejected the League of Nations. Seperempat An idea abad for setelah which Senat Woodrow Amerika Wilson Serikat received menolak his Liga prize. Bangsa-Bangsa, sebuah ide yang America membuat led the world in Woodrow Wilson constructing an mendengarkan ini, architecture to keep Amerika the memimpin peace. dunia A membangun Marshall struktur Plan untuk menjaga and the United perdamaian. Nations. Mechanisms to govern the waging of war, Sebuah treaties rencana to Marshall dan protect Scott membangkat human mekanisme rights, untuk mengatur prevent jalannya genocide. perang, perjanjian untuk melindungi hak asasi Restrict manusia, the most mencegah dangerous genosida, dan membatasi senjata-senjata paling berbahaya. In many ways, these efforts Dalam succeed. banyak hal, upaya ini berhasil. Yes, terrible wars have been fought, Ya, and perang-perang atrocities mengerikan telah terjadi dan but there has been kejaman no dilakukan. Third World War. Tapi tidak ada perang The dunia Cold War ketiga. ended with jubilant crowds dismantling Perang the wall. dingin berakhir dengan kerumunan yang bersorak Commerce has stitched meruntuhkan much of the tembok. world together. Perdagangan Billions have menghubungkan been lifted sebagian besar from dunia. poverty. Miliaran The orang ideals keluar of dari liberty, kemiskinan self-determination, dengan nilai kebebasan, equality, and the penentuan rule of law have nasib haltingly advanced. sendiri, kesehatan dan supremasi We are hukum the heirs of begitu the sendat. fortitude and foresight of Kita generations adalah past. pewaris ketangguhan dari pandangan jauh And ke it is a legacy depan for which generasi my own masa country lalu. is Sebuah rightfully warisan proud. yang sangat dibanggakan oleh negara saya. And yet, Namun, a decade into a satu new century, dekade memasuki this abad old baru. architecture is buckling. Struktur lama ini mulai retak of new oleh threats. beratnya ancaman baru. The world may no longer shudder at the prospect Dunia of mungkin war tidak lagi gemetar between memikirkan two perang nuclear antara dua superpowers, but kekuatan nuklir, proliferation may increase tetapi the risk proliferasi of nuklir catastrophe. dapat meningkatkan resiko bencana. Terrorism has long been Terorisme a tactic, telah lama menjadi but modern taktik, technology allows a tapi few teknologi small modern men memungkinkan without segelintir size orang rage dengan to murder kemarahan besar innocents on a horrific scale. menciptakan kematian massal. Moreover, wars between nations have Selain itu, increasingly perang given antar way negara kini to semakin wars tergeser within oleh nations. perang dalam Resurgence negara. of ethnic or sectarian conflicts, Bangkitnya konflik etnis growth atau of sektarian, secessionist movements, tumbuhnya gerakan insurgencies, separatis, and failed pemberontak, states. dan All these negara-negara things have gagal. increasingly trapped Semua ini civilians in unending semakin chaos. menjebak warga sipil dalam In today's kekacauan wars, tanpa many more akhir. civilians are killed. Dalam perang hari ini, than jauh soldiers. lebih banyak warga sipil yang tewas dibandingkan Seeds of tentara. future conflict are sown. Bibit konflik masa Economies depan are ditanam. wrecked, civil Ekonomi societies hancur, torn asunder, masyarakat sipil refugees terpecah, amassed, pengungsi membludak, children scarred. anak-anak terluka batinnya. I do not bring with me today a Saya definitive tidak datang solution dengan to solusi problems of war. pasti untuk masalah-masalah perang. What I do know is that Yang meeting saya tahu these adalah challenges bahwa will menghadapi require tantangan the same ini vision, memerlukan visi, hard work, and kerja persistence keras, of dan those men and women who ketekunan yang acted so sama dengan boldly mereka decades ago. yang bertindak berani And it will beberapa require dekade us lalu. to think in new ways Dan itu membutuhkan about the cara berpikir notions of baru just war and the tentang perang imperatives yang of a adil just peace. dan tuntutan perdamaian yang adil. We must begin by acknowledging a hard Kita truth. harus mulai mengakui suatu We kebenaran will not keras. eradicate violent conflict. Kita tak akan in bisa our menghapus lifetime. kekerasan dalam hidup kita. There will be times when nations, acting Akan ada waktu individually ketika or in negara concert, bertindak sendiri atau will bersama find the use of force not only menemukan necessary penggunaan but kekuatan morally justified. tidak hanya perlu tapi juga moral yang dibenarkan. I make this statement mindful of what Martin Luther Saya King menaikkan Jr. ini said sambil in this same ingat ceremony years ago. kata-kata Martin Luther King Jr. Violence never brings permanent dalam peace. upacara yang sama tahun-tahun. It Kekerasan solves tidak no pernah social membawa problem. perdamaian yang It permanen. merely creates Ia new tidak and more menyelesaikan masalah complicated sosial apapun. Ia hanya menciptakan masalah baru yang lebih As rumit. someone who stands here as a direct consequence of Dr. King's life work, Sebagai seorang yang I am berdiri di living sini sebagai testimony to konsekuensi the moral langsung dari force kerja hidup Dr. of King, nonviolence. saya adalah bukti hidup dari I know kekuatan there's nothing moral weak, tanpa kekerasan. nothing Saya passive, tidak tahu, nothing naive, saya tahu tidak ada yang in the lemah, creed and lives tidak of ada yang pasif, tidak ada yang Gandhi, naif King. atau ajaran Gandhi dan King.
But as a head of state, Namun sworn sebagai to kepala protect negara and yang defend my nation, bersumpah untuk melindungi dan membela I negara cannot bangsa be saya, guided by their examples saya tidak alone. bisa dipandu oleh teladan mereka I saja. face the world as it is. Saya I menghadapi cannot dunia stand sebagai idle in adanya, the face of threats to the dan American saya people. tidak bisa berdiam diri menghadapi For ancaman make no terhadap mistake, rakyat evil Amerika. does exist in the world. Karena jangan salah, kejahatan memang ada di Nonviolent dunia. movement could not have halted Hitler's armies. Gerakan tanpa kekerasan tidak dapat menghentikan Negotiations pasukan cannot Hitler. convince Al-Qaeda's leaders to lay down their arms. Negosiasi tidak dapat meyakinkan para pembina To say that Al-Qaeda force untuk meletakkan senjatanya. May sometimes be necessary is Mengatakan not bahwa a call to kekuatan kadang cynicism, it is a diperlukan recognition bukanlah of history, ajakan kepada sinisme. the Itu adalah imperfections of pengakuan man, atas sejarah, and the limits ketidaksempurnaan of manusia, reason. dan keterbatasan nalar. I raise this point. I begin Saya with this mengangkat hal point ini because in karena many countries there di is banyak a deep negara ambivalence about terdapat military ambilansi action today. mendalam no terhadap matter what the tindakan cost. militer ini, apapun biayanya. And at times this is joined by a reflexive suspicion of America. Dan World kadang hal ini sole disertai military kecenderungan otomatis terhadap Amerika, satu-satunya negara But the adidaya world militer must di dunia. remember that it was not simply international Namun dunia harus institutions, ingat bahwa not just bukan hanya treaties and lembaga-lembaga declarations, internasional, bukan that hanya brought perjanjian dan stability to a deklarasi post-World War yang membawa II stabilitas world. pada Perang Dunia Kedua. Whatever mistakes we have made, the plain Apapun fact kesalahan is yang this: telah the kami United buat, States of America artinya has jelas, helped underwrite Amerika global Serikat security telah for more menopang than 6 keamanan global decades selama lebih dari with the blood of 6 our dekade citizens dengan and the strength darah of our warga arms. negara kami dan kekuatan senjata kami. The service and sacrifice of our men and women in Pengabdian dan uniform pengorbanan has para promoted pria dan peace and wanita berseragam prosperity from kami Germany to telah Korea, memajukan perdamaian enabled dan kemakmuran dari democracy Jerman to ke take hold in Korea places like the dan Balkans. memungkinkan demokrasi tumbuh di tempat-tempat We seperti have borne Balkan. this burden not because we seek to impose our will. Kami memikul beban ini bukan karena We have kami done ingin so memaksa kehendak. out of enlightened self-interest. Kami melakukan Because demi we seek kepanjangan a jangka better future for yang our children tercerahkan. and grandchildren, and we believe that their lives will be Kami better karena kami if menginginkan others masa depan yang lebih baik bagi children anak-anak and dan cucu kami. Dan kami can percaya live in hidup freedom mereka and akan lebih prosperity. baik jika anak-anak dan cucu orang lain dapat hidup dalam kebebasan dan kemakmuran. So yes, the Jadi instruments ya, of war do have a role instrumen to perang play, memang memiliki in peran preserving dalam the menjaga peace. perdamaian. and yet this truth must coexist with Namun another. kebenaran ini harus That no hidup matter how berdampingan dengan yang lain. justified, Bahwa betapapun war dibenarkan, promises human tragedy. perang menjanjikan tragedi manusia. The soldier's courage and sacrifice is full of Keberanian dan glory, pengorbanan seorang prajurit expressing penuh devotion to dan country, kemuliaan menunjukkan cause, pengabdian kepada negara, to comrades in misi, arms. dan rekan seperjuangan. But war itself, Tapi is never perang itu glorious. sendiri tidak pernah mulia. and we must never trumpet it as such. Dan kita tidak boleh mengagungkannya. So part of our challenge is reconciling Bagian these dari two tantangan kita adalah seemingly menyelaraskan irreconcilable truths, dua kebenaran yang tamak bertentangan ini. that war Bahwa is sometimes perang necessary, kadang diperlukan. and war Dan at perang some level pada tingkat is an tertentu expression of human folly. adalah ekspresi dari kebodohan manusia. Concretely, we must Secara direct konkret, our effort kita harus mengarahkan to the task usaha that kita President Kennedy pada called tugas for yang long ago. diserukan Let us Presiden Kennedy focus, he dulu. said, on a more Mari kita practical, fokus more katanya attainable pada peace, perdamaian yang lebih praktis based dan lebih not dapat on a dipercayai, sudden revolution in yang human tidak nature, didasarkan pada resolusi but on a mendadak gradual dalam sifat evolution manusia, in tetapi human pada institutions. evolusi bertahap dalam lembaga-lembaga manusia. A gradual evolution. Evolusi Human bertahap institutions. lembaga manusia seperti apa bentuk What evolusi might ini? this evolution look like? Apa langkah-langkah What praktisnya? might these practical steps be? Apa langkah-langkah To begin praktis with, I dari believe that evolusi all ini? nations, Pertama-tama, strong and weak alike, saya percaya must bahwa semua adhere negara to baik standards kuat that maupun govern the lemah use of harus force. mematuhi standar yang mengatur penggunaan kekuatan. I, like any head of state, reserve the right to act Saya unilaterally seperti if kepala negara necessary to manapun defend berhak my nation. bertindak secara unilateral Nevertheless, jika I am diperlukan untuk convinced membela that negara saya. adhering Namun demikian, standards, saya yakin bahwa mematuhi standar internasional International memperkuat, standards strengthens those who do memperkuat mereka yang and melakukannya isolates and weakens dan those who mengisolasi don't. serta melemahkan mereka yang tidak. The world rallied around America after the 9/11 attacks Dunia and bersatu mendukung continues to Amerika support setelah our efforts serangan in 11 Afghanistan dan terus because mendukungnya of the upaya horror kami of di those Afghanistan senseless karena attacks kengerian and the serangan recognized tanpa principle alasan of itu dan self-defense. prinsip pembelaan diri yang diakui. Likewise, the world recognized the need to Demikian confront pula, Saddam Hussein dunia when he mengakui invaded perlunya Kuwait. menghadapi Saddam Hussein consensus ketika that ia sent a clear menginvasi message to Kuwait, all about the sebuah cost of konsensus yang aggression. mengirim pesan jelas kepada semua tentang biaya agresi. Furthermore, America
Selain In itu, fact, no Amerika nation can insist that bahkan tidak ada others satu follow negara the pun rules of the road if we refuse to follow them ourselves. dapat menuntut negara lain mematuhi For aturan when we jika kita don't, saja our menolaknya. actions Karena ketika appear kita tidak arbitrary melakukannya, tindakan and kita tampak undercut the sewenang-wenang legitimacy dan of future merusak interventions, legitimasi no matter how intervensi justified. di masa depan betapapun benarnya. And this becomes particularly important when the purpose Hal of ini menjadi military sangat action penting extends ketika beyond self-defense tujuan tindakan or defense of militer one melampaui nation bela against an diri aggressor. atau pembelaan satu negara dari More and agresor. more, we all confront difficult Semakin questions banyak about how kita to prevent the slaughter of menghadapi civilians pertanyaan sulit by tentang their own bagaimana government, mencegah or to pembantaian stop a sipil civil oleh war pemerintah whose sendiri, violence and suffering can atau menghentikan perang engulf saudara yang the dapat entire melanda region. seluruh wilayah. I believe that force can be Saya justified on percaya humanitarian bahwa grounds, kekuatan as it was dapat in the dibenarkan Balkans. atas dasar manusia, other places seperti that have yang been scarred by terjadi war. di Balkan atau tempat-tempat lain yang Inaction sudah perang. tears at our conscience and can lead to more costly Ketidakmampuan intervention later. bertindak mengoyak hati That's nurani why kita all responsible nations dan must dapat embrace menyebabkan investasi yang the jauh role lebih that mahal di kemudian hari. militaries Itulah with a mengapa clear semua negara mandate bertanggung jawab atas can menerima play perang yang to dapat keep the dimiliki peace. militer dengan mandat jelas untuk menjaga perdamaian. America's commitment to global security will never waver, but Komitmen in a world Amerika in terhadap which threats are keamanan more global diffuse tidak akan and pernah missions goyah, more complex, tetapi America di dunia di mana cannot ancaman act semakin alone. besar dan misi semakin kompleks, Amerika tidak dapat bertindak America sendirian. alone cannot Amerika saja secure the peace. tidak bisa menjamin perdamaian. This is true in Afghanistan. Ini benar di This is true in Afghanistan. failed states like Somalia, Ini where benar terrorism di and negara-negara piracy are gagal joined by seperti famine Somalia, di and mana human terorisme suffering. dan pemberombakan bertemu dengan kelaparan dan Sadly, it penderitaan will manusia. continue to be Dan true sayangnya, in unstable regions for years to ini come. akan terus benar di wilayah-wilayah tidak stabil The selama leaders and bertahun-tahun. soldiers of NATO countries, Para other pemimpin friends and dan allies, tentara demonstrate this negara-negara through the NATO, capacity and sekutu courage dan they sahabat show lainnya in menunjukkan Afghanistan. keberanian ini melalui kapasitas dan keberanian But in many yang mereka countries, tunjukkan there is a di disconnect Afghanistan. between the efforts of Namun those di who banyak serve negara terdapat jurang antara upaya and the mereka yang bertugas ambivalence of the broader dan public. ambilansi masyarakat luas. I understand why war is Saya not mengerti popular, mengapa but I also perang know this, tidak the populer, belief that tapi saya peace juga is tahu ini, desirable keyakinan bahwa perdamaian is itu rarely diinginkan enough saja jarang cukup to untuk achieve it. mencapainya. Peace requires responsibility. Perdamaian membutuhkan tanggung Peace jawab. entails sacrifice. Perdamaian That's why menuntut NATO pengorbanan. continues to be indispensable. Itulah mengapa That's why we NATO must tetap strengthen tidak tergantian. UN and regional peacekeeping, and not Itulah leave the mengapa kita task harus to a few memperkuat countries. penjagaan perdamaian PBB dan kawasan That's dan why we tidak menyerahkan honor tugas ini those who return home from peacekeeping hanya and training pada abroad. segelintaran. Itulah To mengapa Oslo kita and Rome, menghormati to Ottawa and Sydney, mereka yang to pulang Dhaka, dari misi Kigali. perdamaian dan We pelatihan honor Turki them ke Oslo dan not as Roma, ke makers of Ottawa dan war, Sydney, but as ke Dhaka dan of Kigali. wagers, Kita but as menghormati wagers of mereka peace. bukan sebagai pembuat perang, tetapi sebagai penjaga perdamaian. Let me make one final point about the use of force. Izinkan saya membuat satu poin terakhir tentang Even as we penggunaan make kekuatan. difficult decisions about Bahkan going to ketika war, kita mendapat we keputusan must sulit also tentang think clearly berperang, about how we kita fight. juga harus berpikir jernih tentang bagaimana kita berperang. The Nobel Committee recognized this truth Komite in Nobel awarding its mengakui first kebenaran ini prize for peace ketika memberikan to Henry penghargaan Nobel Dunant, perdamaian pertama the kepada founder of the Henry Red Dunant, Cross, pendiri Palang and Merah driving force behind the Geneva dan kekuatan Conventions. pendorong di balik konvensi Jenewa. Where force is necessary, we have a moral and strategic Ketika interest penggunaan in kekuatan binding diperlukan, ourselves to certain rules of conduct. Kita memiliki kepentingan moral dan strategis untuk And even as we mengikat confront diri a kita pada vicious aturan adversary tertentu. that abides Dan by no meskipun kita rules, menghadapi musuh kejam yang tidak I mematuhi believe aturan the apapun, United States of America must saya remain percaya a Amerika standard Serikat bearer. harus tetap in the menjadi conduct of panji war. standar dalam tata That perang. is what makes us different from Itulah those whom we yang fight. membedakan kita dari That mereka is yang a kita lawan. source of our strength. Itu sumber kekuatan kita. That is why I prohibited torture. Itulah That is mengapa why I saya ordered the prison melarang at penyiksaan. Guantanamo Bay Itulah closed. mengapa saya memerintahkan And that penutupan is why penjara I have Guantanamo reaffirmed America's Bay. commitment to Dan abide itulah by the mengapa Geneva saya menegaskan Conventions. kembali komitmen Amerika untuk mematuhi We konvensi lose Jenewa. ourselves when we Kita kehilangan compromise jati the diri very kita ideals that we jika fight to kita defend. mengorbankan nilai-nilai yang kita perjuangkan. And we honor Dan kita menghormati, those ideals by kita menghormati upholding them, nilai-nilai itu dengan Not when it's menegakkannya. easy, Bukan ketika mudah, but tetapi when it is hard. ketika sulit. I've spoken Saya telah at some berbicara length to the question that must weigh on our minds berbicara and panjang our tentang hearts pertanyaan yang pasti as we membebani pikiran choose dan to hati wage kita ketika kita memilih untuk berperang. But let me now turn to our effort
to avoid Namun such kini tragic izinkan choices saya berlari kepada upaya kita and untuk speak of three ways that we can menghindari build pilihan a just tragis and itu lasting dan peace. bicara tentang 3 cara membangun perdamaian dunia yang adil dan abadi. First, Pertama, in dealing with those nations that break rules and laws, dalam menghadapi I believe negara that we yang must melanggar develop aturan dan hukum, alternatives to saya violence percaya kita harus that are tough mengembangkan enough to alternatif actually kekerasan change yang behavior. cukup kuat untuk benar-benar mengubah For perilaku. if we want a lasting peace, then Jika kita the menginginkan words of the perdamaian yang international langgeng, community must mean maka something. kata-kata komunitas internasional harus berarti sesuatu. Those regimes that break the rules must be held Rezim accountable. yang melanggar aturan harus diminta tanggung Sanctions jawaban. must exact a real price. Sanksi harus memberikan harga yang nyata. Intransigence must be met with Kepentingan increased pressure, harus and such dihadapi pressure exists dengan tekanan yang only when the meningkat. world Dan stands tekanan together seperti itu as one. hanya ada ketika dunia berdiri sebagai satu. One urgent example is the effort Satu to contoh prevent the penting spread of adalah nuclear upaya weapons. untuk mencegah seek a penyebaran world secara without nuklir dan mencari dunia tanpa senjata In tersebut. the middle of the last century, Pada nations pertengahan agreed abad to be lalu, bound by a treaty whose negara-negara bargain is sepakat clear. untuk terikat All oleh will have perjanjian access to dengan peaceful perjanjian jelas. nuclear power. Semua pihak akan diberi akses Those ke without negara nuklir nuclear untuk weapons tujuan will damai. forsake them, and those with nuclear weapons will work towards Mereka yang disarmament. tidak memiliki senjata nuklir akan melepaskannya dan mereka yang sudah I am memilikinya akan committed bekerja to menuju upholding this pelucutan. treaty. Saya berkomitmen It is untuk a mempertahankan centerpiece of perjanjian my ini. foreign policy. Itu adalah inti dari And I'm kebijakan luar working with negeri saya. President Medvedev Dan to reduce saya America bekerja sama and dengan Russia's Presiden nuclear stockpiles. Medvedev untuk mengurangi stok nuklir Amerika But dan it's also Rusia. incumbent upon all of us Namun kita semua juga to harus insist that nations namun kita semua like juga harus Iran, North Korea, menuntut agar do not negara game the seperti Iran system. dan Korea Utara tidak menyalahkan sistem. Those who claim to respect international Mereka law yang cannot mengaku avert their menghormati eyes hukum when those internasional laws are flouted. tidak dapat menutup mata ketika hukum itu Those who dilanggar. care for their own security cannot ignore the danger Mereka yang of an peduli arms pada race in the keamanan Middle East. mereka sendiri tidak dapat East mengabaikan Asia. bahaya perlombaan senjata Those who di seek Timur peace Tengah cannot stand atau Asia idly Timur. by as Mereka nations yang mencari arm perdamaian themselves tidak dapat for berdiam nuclear diri war. ketika negara bersiap untuk perang nuklir. The same principle applies to those who violate Prinsip international yang laws by sama berlaku brutalizing pada their own mereka people. yang melanggar hukum nasional dan When menyiksa there is rakyat mereka genocide in sendiri. Darfur, Ketika ada systematic genosida di rape Darfur, in Congo, pemerkosaan sistematis di in Kongo, Burma, penindasan there must be Burma, consequences. harus ada konsekuensi. Yes, there will be engagement. Yes, there will be Ya akan ada diplomacy. dialog, ya akan ada But demokrasi, there must be consequences tetapi harus ada when konsekuensi those things fail. ketika semua itu And gagal. the closer we stand together, the less Dan likely we semakin will kita be faced with the choice dekat kita berdiri between bersama, armed intervention semakin kecil kemungkinan and kita menghadapi complicity pilihan antara in intervensi oppression. bersenjata dan keterlibatan dalam penindasan. This brings me to a second point. Ini membawa saya ke The poin nature kedua, of the peace that we sifat seek. perdamaian yang kita cari. For peace is not merely the absence Karena of perdamaian visible bukan hanya tidak adanya konflik yang only a terlihat. just peace Perdamaian based yang on benar-benar the abadi inherent adalah rights and dignity of every perdamaian yang individual adil berdasarkan can truly be lasting. hak dan martabat setiap It was this manusia. insight that drove drafters of the Universal Declaration of Human Rights Keman ini yang after mendorong the para Second World War. perumus Deklarasi Universal Hak Asasi In the Manusia. wake of devastation, they Setelah Perang recognized Dunia that Kedua. if human rights are Setelah not kehancuran protected, besar, mereka menyadari bahwa Peace jika is a hak asasi hollow manusia promise. tidak dilindungi, perdamaian hanyalah janji kosong. and yet too often these words are Namun ignored. seiring kali kata-kata ini For some diabadikan, countries, the failure to uphold di human rights beberapa is negara excused by kegagalan the false menegakkan suggestion hak that asasi these manusia are somehow dibenarkan Western dengan dalil principles, bahwa hal tersebut foreign to hanyalah prinsip barat, local cultures, or asing bagi budaya stages of lokal a nation's development. atau tahap perkembangan negara tersebut. And within America, there's long Dan been di dalam a tension Amerika between sendiri, those who telah describe lama ada themselves ketegangan as ketegangan realists antara or mereka yang menyebut idealists. diri realis A tension atau that idealis. suggests a stark choice Ketegangan yang between the menyiratkan narrow pilihan pursuit tegas of interests antara mengejar or kepentingan an sempit endless atau campaign to kampanye impose our values kampanye around tanpa the world. akhir untuk memaksakan nilai-nilai kita ke seluruh dunia. I reject these choices. Saya menolak pilihan itu. I believe that peace is Saya percaya unstable bahwa where perdamaian citizens are kaput denied the right to speak ketika freely warga or worship tidak as they diberi please, kesempatan untuk berbicara choose bebas their own leaders, or assemble without atau fear. beribadah sebagai ajakan mereka, Pent-up memilih grievances pemimpin fester, mereka sendiri atau berkumpul and the tanpa rasa suppression of takut. tribal and religious identity Keluhan can yang lead to violence. keluhan yang ditekan akan We also membusuk know that the dan opposite is penindasan identitas suku dan Only agama when dan Europe tindakan became kekerasan. free did it Kita finally find juga tahu peace. sebaliknya benar.
Hanya ada Eropa menjadi America has bebas. never fought a war against a Eropa democracy. akhirnya menemukan perdamaian. And our Amerika closest tidak friends pernah are berperang governments that melawan protect negara the demokrasi. rights of their Dan teman-teman citizens. terdekat kita adalah pemerintahan yang melindungi hak warga. No matter how callously defined, Tidak peduli seberapa neither sinis America's interests nor the didefinisikan, world's baik are kepentingan served Amerika by the maupun kepentingan denial of dunia human aspirations. tidak dilayani oleh penyangkalan aspirasi manusia. So even as we respect the Jadi unique meskipun culture kita and menghormati traditions of different budaya countries, dan America tradisi will unik always setiap be a negara, voice Amerika akan for those selalu menjadi suara aspirations that are bagi universal. aspirasi yang bersifat We will universal. bear witness to the quiet Kita akan menjadi dignity of saksi reformers like martabat Aung tenang San pada Suu reformasi Kyi, seperti Aung to the San Suu bravery Kyi, of keberanian rakyat Zimbabweans who cast Zimbabwe their ballots in the yang face of memilih beatings, meski menghadapi to the hundreds of thousands who have marched silently through the streets of ratusan ribu Iran. orang yang melakukan demonstrasi damai It is di Irak. telling that the leaders of these governments fear the aspirations of their own people more than the power of any other nation. Sangat ketara bahwa pemimpin And it is the negara-negara ini lebih takut responsibility pada of aspirasi rakyat free sendiri people and free daripada nations to make kekuatan clear negara that these manapun. movements, Dan merupakan tanggung jawab semua negara dan bangsa yang bebas untuk hope and memperjelas history, gerakan-gerakan ini. Gerakan they have gerakan us on harapan their side. dan sejarah mendapat dukungan kita. Let me also say this. Saya The juga promotion ingin of mengatakan human ini, rights cannot mempromosikan be hak about asasi manusia exhortation alone. tidak bisa hanya tentang seruan-seruan moral. At times, it must be coupled with Terkadang hari itu painstaking harus diplomacy. disertai diplomasi yang tekun. I know that engagement with Saya repressive tahu bahwa regimes berinteraksi lacks the dengan rezim satisfying purity represif mungkin of indignation. terasa jauh dari kepuasan moral. But I also know that Namun sanctions saya juga without tahu bahwa outreach, sanksi tanpa dialog, condemnation without discussion, kecaman tanpa diskusi can carry forward only a crippling status quo. hanya akan mempertahankan status No quo yang repressive membengkak. regime can move down a new Tidak path ada rezim unless represif yang it dapat has the menempuh choice jalan of an baru open door. tanpa adanya pilihan pintu yang terbuka. In light of the Cultural Revolution's horrors, Dalam penggerak Nixon's revolusi meeting kebudayaan, with Mao pertemuan appeared inexcusable. Nixon dan Mao tanpa tidak dapat and yet it dimaafkan. surely helped set China on a path Namun where pertemuan millions itu of jelas its citizens membantu have been menempatkan lifted from Tiongkok poverty pada jalur di and mana jutaan connected rakyatnya to open terangkat societies. dari kemiskinan dan terhubung dengan Pope masyarakat John yang lebih Paul's terbuka. engagement with Poland created space not just for the Keterlibatan Catholic Church, Paus Yohanes but for Paulus labor II leaders dan Polandia like Walesa. memberikan ruang bukan hanya bagi Ronald gereja Reagan's Katolik, efforts tapi on juga arms pemimpin control buruh and dari Les embrace of Walesa. perestroika not only improved relations with Upaya the Ronald Soviet Reagan Union, dalam but kontroversi empowered senjata dan dissidents dukungan throughout Eastern pada Europe. perestroika tidak hanya memperbaiki hubungan dengan Uni There's no Soviet, simple formula tetapi here. juga memperkuat But we must pada try as best pembangkang we di can Eropa to Timur. balance isolation Tidak ada and formula engagement, pressure sederhana and incentives di so sini, that tetapi human rights and harus dignity berusaha sebisa are mungkin advanced menyeimbangkan over time. isolasi dan keterlibatan, tekanan impulsif dan insentif, sehingga hak asasi Third, manusia dan martabat A dapat just peace includes ditingkatkan seiring not waktu. only civil and Ketiga, political rights, Perdamaian it yang must adil tidak hanya encompass mencakup hak economic sipil dan security politik, and opportunity. ia juga mencakup keamanan dan peluang ekonomi. For true peace is not just freedom from fear. Karena perdamaian sejati tidak hanya But freedom from kebebasan want. dari rasa takut, tapi juga kebebasan dari It is kekurangan. undoubtedly true that development rarely takes root Benar without bahwa security. pembangunan It jarang is also berakar true pada that keamanan. security does not Sama exist benarnya bahwa where keamanan human tidak beings do not dapat have access to enough ada food di or clean tempat di mana water or manusia the tidak medicine memiliki and cukup shelter makanan they atau need air to bersih survive. atau obat atau tempat tinggal It yang does mereka not butuhkan exist untuk where bertahan children hidup. can't aspire to a decent education. Keamanan tidak dapat Or a job that ditemukan di supports mana a family. anak-anak tidak dapat bercerita, memperoleh The absence of bercita-cita hope memperoleh pendidikan layak rot atau a pekerjaan society untuk from menghidupi within. keluarga. Ketiadaan harapan dapat merusak masyarakat And dari that's why dalam. helping farmers feed their Dan own people itulah mengapa or membantu nations petani educate memberi their children makanan and care rakyat for the sendiri sick atau is not negara mere mendidik charity. anak-anak dan merawat yang sakit. It's bukan also why sekedar the amal. world must come together to confront climate change. Itulah juga mengapa dunia harus bersatu There's menghadapi little perubahan iklim. scientific dispute that if we do Tidak nothing, banyak perdebatan we ilmiah will face more bahwa drought, jika kita tidak more bertindak, famine, kita more akan mass menghadapi lebih displacement, banyak kekeringan, all of which will fuel kelaparan, more conflict pengungsian massal, for semua decades. yang akan lebih banyak konflik selama For this beberapa reason, dekade. it's not merely scientists and environmental Karena activists who call for alasan swift ini and bukan hanya forceful ilmuwan action. dan aktivis lingkungan It's yang military menyerukan leaders tindakan in my own cepat dan country tegas. Para and others pemimpin who militer di negara understand saya our dan common negara lain security memahami hangs bahwa in the keamanan balance. kita bergantung pada hal ini. Agreements among nations, Perjanjian strong antar negara, institutions, lembaga yang kuat, support for human rights. dukungan untuk Investments hak asasi in manusia, investasi dalam All these are bangunan, vital ingredients in bringing semua about ini the adalah evolution bahan that penting President dalam Kennedy spoke mewujudkan about. evolusi yang dibicarakan Presiden Kennedy. And yet,
I do Namun, not believe that we will saya tidak have the percaya will, bahwa kita akan memiliki kemauan the tekad determination, the staying dan power daya tahan untuk menyelesaikan to pekerjaan complete this ini work tanpa sesuatu yang lebih, without something more. yaitu And that's the continued expansion of our yaitu moral perluasan imagination. imajinasi moral kita. An insistence that there's something Sebuah penegasan bahwa irreducible ada that sesuatu we yang all tidak share. dapat direduksi, yang kita semua miliki bersama. As the world grows smaller, Ketika you dunia might think it would semakin be menyempit, easier for human beings Anda to mungkin berpikir recognize how bahwa similar we are. akan lebih mudah bagi understand that manusia we're menyadari betapa all miripnya basically kita. Untuk memahami bahwa pada seeking the dasarnya same things. kita semua We menginginkan all hal yang hope for sama, the chance to live out our bahwa kita lives semua with some berharap measure of dapat happiness and menjalani hidup dengan fulfillment for kebahagiaan ourselves and our dan families. pemenuhan untuk diri dan keluarga kita. And yet somehow, given the dizzying pace of Namun entah globalization, bagaimana the cultural dengan leveling of percepatan globalisasi modernity, dan penyerangan budaya modern, it perhaps comes as no surprise that people fear the tidak loss of what mengejutkan they bahwa cherish orang-orang takut in their kehilangan particular identities, apa yang their mereka race, anggap their berharga tribe, dan identitas mereka. and perhaps most powerfully their religion. In some places, this Ras, fear has led to suku, dan conflict. mungkin yang paling kuat agama. At Di beberapa times, it tempat even ketakutan ini feels memicu konflik. like we're moving backwards. Terkadang terasa seperti kita bergerak We mundur. see it in the Middle East as the Kita conflict melihatnya between di Arabs and Timur Jews Tengah, seems to harden. ketika We konflik see it in antara Arab dan nations that are Yahudi torn asunder tambah semakin by mengeras. tribal lines. And most dangerously, we see it in the Kita way melihat di that negara-negara religion is used yang terkoyak garis to kesukuan. justify Yang the paling murder bahaya of kita melihat innocents by dalam those who have cara agama distorted and digunakan untuk defiled the menergakan great religion of pembunuhan Islam orang yang tidak berdosa and who attacked oleh my mereka country yang telah from Afghanistan. memutarbalikkan dan menodai agama Islam yang agung These dan menyerang extremists negara are not saya the dari first Afghanistan. to kill in the name of God. Para ekstremis ini cruelties of the bukan Crusades yang are pertama amply membunuh atas recorded. nama Tuhan. Kekejaman perang salib telah But they tercatat secara remind us jelas. that no holy Tapi mereka war mengingatkan kita bahwa can ever be tidak ada a perang just suci war. yang bisa menjadi perang yang adil. For if you truly believe that you are carrying Karena out jika Anda divine benar-benar will, percaya then bahwa there is no need Anda for menjalankan restraint. kehendak ilahi, maka No Anda need to tidak spare the melihat pregnant perlunya menahan diri, tidak perlu menyelamatkan medic, ibu hamil, or the Red petugas Cross medis, pekerja or even palang a merah, person of one's own faith. atau bahkan seorang dari agama sendiri. Such a warped view of religion is not just incompatible Pandangan with the agama concept yang of peace. terdistorsi seperti ini bukan hanya tidak sesuai dengan konsep perdamaian, I believe it's tapi incompatible with the very purpose of saya faith. yakin itu bertentangan dengan tujuan The one agama itu rule sendiri. that lies at the heart of Karena every major satu aturan religion is yang that we do unto others as we would berada have di them inti do setiap unto agama us. besar adalah bahwa kita melakukan kepada orang lain tanpa yang Adhering ingin to kita this terima. law of love Mematuhi hukum kasih ini has always been the core selalu struggle of menjadi human nature. pergulatan inti dalam sifat For we manusia. are fallible. Karena kita We make sempurna, mistakes. karena kita We tidak fall victim sempurna, to the kita temptations membuat of pride kesalahan dan jatuh pada power, godaan kesombongan and dan sometimes kekuasaan. Dan terkadang Even kejaman, those of us with the best of intentions bahkan will at mereka yang times berniat baik fail to sekalipun right akan the gagal wrongs memperbaiki before us. kesalahan di hadapan mereka. But we do not have to think that human nature is Namun perfect. kita tidak perlu berpikir For us bahwa to still sifat believe manusia that the human sempurna condition untuk can tetap be percaya perfected. bahwa kondisi manusia dapat We do diperbaiki. not have to live in an Kita idealized tidak world perlu to still hidup reach di for dunia those ideals ideal that will yang make it a tetap better menggapai place. nilai yang membuat dunia menjadi lebih The baik. nonviolence practiced by men like Gandhi and King Non-kekerasan may not yang have been dipraktikkan practical or Gandhi dan possible King in every mungkin tidak circumstance, selalu but praktis atau the mungkin love dalam that they setiap preach, setiap keadaan. Tapi kasih yang mereka fundamental faith ajarkan, iman in human fundamental progress, that must mereka pada always kemajuan be the manusia North itu Star that harus guides us selalu on our menjadi journey. bintang utara yang membimbing perjalanan kita. For if we lose that faith, Karena jika kita kehilangan if we iman itu, dismiss it as jika silly kita or menganggapnya naive, konyol atau if naif, we divorce it from the jika decisions kita that we make on memisahkannya dengan issues of war keputusan and peace, yang kita buat tentang perang dan then perdamaian, we lose what's best about maka humanity. kita kehilangan yang terbaik dari We kemanusiaan. lose our sense of possibility. Kita kehilangan rasa kemungkinan, We lose our moral compass. kita kehilangan kompas, kita kehilangan Like kompas generations moral kita. have before Seperti us, generasi we sebelum must kita, reject kita that harus notion. menolak masa depan seperti itu. As Dr. King said at this occasion so many years ago, I refuse to Seperti yang accept dikatakan despair as Dr. the King dalam final kesempatan response to the ini bertahun-tahun ambiguities lalu, of history. saya menolak menerima keputusan sebagai I respon refuse terakhir to dalam accept the idea ambiguitas that sejarah. the Saya menolak isness analisa of gagasan man's bahwa present kondisi condition makes manusia him saat ini morally membutuhkan incapable of secara reaching moral up tidak mampu mencapai for the eternal harapan oughtness kekekalan yang forever confronts him. Let us reach for the world that mari ought kita to menggapai be, dunia seperti seharusnya. that spark of the divine that still steers within each of our souls. Percikan ilahi yang masih bergetar di dalam setiap jiwa kita.
Somewhere today, Di suatu tempat hari ini, in the here and now, in the world di as it dunia is, saat ini, a soldier sees he's outgunned but stands firm seorang to keep the prajurit peace. melihat dirinya kalah jumlah, tetapi tetap Somewhere today, berdiri untuk menjaga In this perdamaian. world, Di a young suatu tempat protester hari ini, awaits the brutality of her government, but has the seorang courage muda dia masih to march menanti on. kekerasan pemerintahnya, tetapi tidak berani untuk Somewhere terus today, maju. Di suatu a mother tempat hari ini, facing punishing poverty seorang ibu yang still hidup dalam takes the time kemiskinan to teach berat, her child, tetapi menyempatkan waktu untuk mengajar scrapes anaknya, together what few coins she has to mengumpulkan send that koin-koin child to terakhir school, untuk menyalahkan because she anak believes itu. that a cruel world still Karena ia has a percaya place bahwa for that dunia yang child's kejam, dreams. ia masih punya tempat untuk mimpi anaknya. Let us live by their example. Mari kita hidup mengikuti teladan We can mereka. acknowledge that oppression will always be Kita with us dapat and still mengetahui bahwa strive for justice. penindasan akan selalu ada, We can admit the intractability dan of tetap berjuang untuk deprivation keadilan. and still Kita dapat strive mengakui for dignity. kerasnya kemiskinan, Clear-eyed, we can dan tetap berjuang understand untuk that there martabat. will be war Dengan mata and yang still jernih, kita strive dapat for memahami peace. bahwa perang akan selalu ada dan tetap berjuang We pada can do that. perdamaian. Kita bisa melakukan itu, For that is the story of karena human itulah progress. kisah kemajuan manusia. That's the hope of all the world. Itulah harapan And at this seluruh moment dunia. of challenge, that must Dan be pada our momen work here on earth. penuh tantangan ini, Thank you very much. itulah pekerjaan kita di pulang kita.